بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. جی بالکل، ہم آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک لے کر. آج کے دن کی خوبصورت شام، ہمیشہ یعنی تھرسڈے کی شام ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں. خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ، نالجبل سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں ہم یہ شو لے کر، اور بہت ہی پیار سے، دلار سے اور جذبے سے اور جوش سے ہم آپ کے سامنے آنے کا انتظار کرتے ہیں. تو جناب، وہ گھڑی آ ہی چکی ہے کہ ہم اور آپ سامنے آمنے ہیں. اور خوبصورت موسم کہوں اس کو یا نہ کہوں، بتائیں مجھے. موسم پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اور آج اس حوالے سے میں بہت کچھ لے کر آئی ہوں. انشاءاللہ جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا آج کے پروگرام سے. اور اگر آپ دیکھیں، سنیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو آپ ضرور لوگوں سے کہیں کہ وہ ہمارے چینل شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کو سبسکرائب کریں اور یہ سیگمنٹ آج کا ضرور دیکھیں اس موسم میں، ہے نا. بہرحال ہم آپ کے دوست، آپ کے ہوسٹ، آپ سے پیار کرنے والے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کے پروڈیوسرز شہلا جعفری اور احمد جعفری. دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو آپ کی خدمت میں چائے کی کپ کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. آئیے آئیے، ہم چائے پہ باتیں کرتے ہیں اور چائے کا سپ لیں تو آپ کو بھی مزہ آئے اور ہمیں بھی. مزہ آ گیا. میرے ہاتھ میں میری جنجر ٹی ہے. دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کون سی چائے ہے، یا آپ کیا سوچ رہے ہیں کون سی چائے پینا ہے، یا کون سی چائے پی چکے ہیں. لیکن موڈ تو ہوگا نا، اگر چائے پی بھی چکے ہیں اور پینے کو سوچ رہے ہیں، تب بھی چائے کا نام آتے ہی باتیں کرنے کا موڈ ہو جاتا ہے نا. اور اگر ابھی تک چائے کا نام نہیں لیا ہے تو سن تو رہے ہیں نا آپ، یعنی چائے پہ ہم باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو بھی باتیں کرنے کا موڈ ہو رہا ہے. جی، چائے کے حوالے سے یہ کچھ بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں چائے کا ایک ہی تصور ہوتا ہے، ایک جیسا تصور ہوتا ہے. بعض لوگ تھکن کی وجہ سے پیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریلیکس ہونا ہے ہم کو، مینٹلی ہم اب ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو ہم چائے پئیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم باتیں بھی کریں گے اور چائے بھی پئیں گے. اور بہت سی چائے جو ہوتی ہیں وہ آپ کے صحت کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں جنجر ٹی اس وقت پی رہی ہوں. لیکن چائے چائے ہے، اس کا مزہ ہے. آپ بھی اگر چائے پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بات کر سکتے ہیں ہم سے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. پہلے آپ کی ملاقات احمد سے سلام دعا کرانی ہے ہم کو. جی احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ست شری اکال، نمستے، آداب، good evening, and of course good morning wherever it is morning. The world is connected to us through our studios. Show team of two tea talk. جی جناب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، ہم سے باتیں چیتیں کرنے کا، ہمیں موقع دینے کا کہ ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کرتے رہے. ایک زمانے سے آپ کی خدمت پہ چلے آ رہے ہیں. مدن شہلا جعفری، ریڈیو ہوا، ٹیلی ویژن ہوا، سب ہمارے ایونٹس ہوئے، ہمارا ریئل اسٹیٹ بزنس ہوا، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے لیے. الحمدللہ آپ ہی کے توسط سے، آپ ہی کا ساتھ دینے سے، آپ کے تعاون سے الحمدللہ بہت خوبی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیں انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی رہی تو آپ کا ساتھ رہے گا. آج کے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ شہلا جی کیا لے کر کے آئی ہیں. آپ کے شایان شان ہی ہوگا انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سے. ہاں، بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں پسند فرماتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند فرماتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کی تعریف کرتے ہیں. ای میل، ٹیکسٹ میسیجز، فون کالس. You use the technology which is good to today's. No more خط و کتابت تو ہوتی نہیں ہے.
यही है कि टेक्स्ट भेज दिए जनाब, और बहुत से तरीके हैं उसके लिए, व्हाट्सएप हुआ, ईमेल हुआ, ये सब खत ही है ठीक है। अहमद. लिखना इस खत का लफ्जी माने खत, लिखना, राइटिंग. बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाह का, विच इज ट्रू, विच इज वेरी ट्रू. और शो टीम ऑफ टू टी टॉक में एक बात खास ये है कि जनाब हम आपको हालात हाजिरा पर न सिर्फ ये कि कनाडा के बारे में बल्कि दुनिया के बारे में भी और स्पेशली पाकिस्तान के बारे में आपको थोड़ा बहुत आगाह ज़रूर करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में. और सबसे अच्छी खूबी है कि रियल एस्टेट हाईलाइट्स कभी मत देखना भूलिएगा. इसमें हम आपको जो कुछ भी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बतलाते चले आ रहे हैं, हकीकतन वो बात सच साबित हुई. किस लिए? इसलिए कि एक्सपीरियंस. अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, हमारी टीम में जनाब अतहर जाफरी, जिनका कि जनाब ही इज यंग एनर्जेटिक एंड वेरी वेल एक्सपीरियंस ओवर 20 years. तो ये सब एक्सपीरियंस जो है बहुत कुछ सिखा देते हैं और बहुत कुछ हम सब के काम आता है. फिर ये एक्सपीरियंस जो है आप देखिए कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है ये. टेक एन एडवांटेज. मैं बहुत जल्दी आपके सामने जो अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आ रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह जो भी लिस्टिंग्स लाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिक गई. फिर इस वक्त मेरे पास जनाब जो है डिटैच 4 bedroom 2900 square foot. Call me for further details on it. हार्डवुड फ्लोर्स के साथ है, 3 bedroom बेसमेंट अपार्टमेंट साथ है. मजीद तफसीलात के लिए अभी मैं आपको रियल एस्टेट आ रहा है तो ज़रूर बतलाऊंगा. उसके अलावा नई लिस्टिंग्स में इंशाल्लाह करीब लेकर के आ रहा हूँ. मिसिसागा में बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छा होगा, कमिंग सून. तो उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, गैस स्टेशन प्लस कन्वीनियंस स्टोर. इस किस्म की चीज़ आपको चाहिए, टर्न की ऑपरेशन, जस्ट कॉल 1 number 416-704-0651. ये नंबर आपको एक ज़माने से आपके जहनों में रचा बसा होगा. डेफिनेटली आप इस नंबर से वाकिफ़ होंगे. तो जनाब अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, हर तरह से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं. और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें बड़ा जो है मौका दिया आप लोगों की खिदमत का, और आप लोगों का साथ जो है हमारे कामयाबी का ज़ामिन बना. तो let's carry on with our program, and those who wants to pitch in, you can call us at our studios 647-273-2393. That's our studios number. अगर आपको जो प्री कंस्ट्रक्शन उसमें जाना है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, तो हर तरह के हमारे पास जो है क्या है प्रोजेक्ट्स. कॉल अस 416-704-0651. और एक और नंबर बता दूं, अतहर जाफरी का कॉल जरूर कीजिएगा इन्हें. आप प्री कंस्ट्रक्शन हो या कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, सब के लिए 647-208-9724. जी शाला क्या कहती हैं? बिल्कुल. मैं क्या कहूंगी, मेरे पास तो बहुत कुछ कहने को है. और मेरे पास हम भी कहने को ऐसा, है. नासिर भट्ट साहब आ चुके हैं जी हमारे थैंक यू सो मच. हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हमें करनी है. और आज अच्छा. हीट के बारे में, हीट वेव्स के बारे बारे में, में कि उसके से मुतालिक बातें होंगी जो बहुत ज़रूरी हैं सुननी. आप अपने तमाम दोस्तों को मैसेज करें कि शो टीम ऑफ टू टी टॉक शुरू हो चुका है लाइव ऑन फेसबुक. हमसे कनेक्ट हो जाएं ASAP. जी जनाब. जी नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया. Tell your friends that we are on, and you can give us a call too in our studios 647-273-2393. जी हम जाने से पहले ये बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट पीना जरूरी है या वाटर पीना जरूरी है. अच्छा. इस बारे में हम बात करेंगे. Okay, स्टे विद अस. definitely. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri
416-704-0651. Buying a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. Alhamdulillah. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you. This is our hobby. Look at this. MashaAllah. This is our beautiful, beautiful garden. And you can see all these flowers. Oh, mashallah, it's a very beautiful hobby, we enjoy the flowers, do the gardening, spend time with our flowers. Now and then I post my flowers on WhatsApp as well for you guys. Gives you a smile and a pleasure. So lovely. Look at this. जी जनाब, मैं मैसेज कर रही हूँ एक। प्लीज़ इस मैसेज को करने के बाद आप अहमद थोड़ी सी बात कर लें। जी जनाब, शाला जी मसरूफ़ हैं सब, तो मुझे भी इजाज़त मिल गई कि मैं आपके सामने आ सकूं। अभी आपने कुछ कपल ऑफ वीडियोस देखी। ये देखिए, एक गार्डनिंग की मैंने वीडियो दिखाई आप लोगों को, और ये वो वीडियो है जो कि हमारी मेहनत हर साल जो हम अपने गार्डन में करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनुमा फूल, वो खुशबू वाले फूल भी, और इसी तरह से एक खूबसूरत मंजर होता है हमारे फ्रंट यार्ड हो या बैक यार्ड हो। तो जो विजिटर्स आते हैं, मेहमान आते हैं, सब लोग बड़ी तारीफ भी करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, और मेहनत का सिला हमें मिलता है, और हम बहुत खुश होते हैं वहाँ बैठ के चाय पीना एंजॉय करते हैं हम लोग। और मोस्ट वेलकम। लीजिए, शाला से बात कीजिए। जी बिल्कुल। मैं कहूँ सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि खूबसूरत 5 days ईद उल अधा विद ग्रैंड ओपनिंग एंड ग्रैंड चांद रात सेलिब्रेशन के साथ हमने कंप्लीट की है। बहुत बहुत मुबारक हो कि वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कामयाबी से हमकिनार होने वाला इवेंट था। इसलिए कह रही हूँ कि हो चुका लास्ट वीक। मुबीना शेख ने भी ज्वाइन कर जी, थैंक यू सो मच मुबीना। और हम आपको कहते हैं ईद मुबारक, क्योंकि हम ईद के बाद आज पहली दफा मिल रहे हैं, और ईद मुबारक आप सब लोगों को। एंड इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी। और हमारे इवेंट से मुतालिक हम ये कहेंगे कि मेरे तमाम वेंडर्स को मुबारक हो, मेरी तमाम मार्केटिंग टीम को मुबारक हो, और मेरे तमाम जितने स्पॉन्सर्स हैं उनको मुबारक हो, और मेरे तमाम स्टाफ को मुबारक हो कि एक सक्सेसफुल
ہمارا یہ سفر تھا جو کہ پورا ہوا، اپنے ٹائم سے شروع ہوا، اپنے ٹائم پہ ختم ہوا. گرینڈ اوپننگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ون آف دا بیسٹ اوپننگ آف دا ایئر. اور اس کے بعد گرینڈ چاند رات، بہت حسین اور بہت ساری چاند رات تھی یہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. سب سے زیادہ کامیاب عید الاضحیٰ کا یہ چاند رات تھی. تو بہت شکریہ، تمام آنے والوں کا شکریہ. میں کہنا چاہوں گی کہ ایشین وومن مارکیٹنگ ٹیم کا بہت شکریہ. ایک بہت بڑی ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی، جس کی ڈائریکٹر سائرہ فیصل اور عبیر فاطمہ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. سب لوگوں کو بہت مبارک ہو اور بہت شکریہ ایشین وومن مارکیٹنگ ٹیم. اس کے بعد میں فضا خان کا شکریہ ادا کروں گی کہ جو 5 ایونٹ سے پہلے ہمارے ایونٹ کو پروموٹ کرتی رہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتی رہیں، لائیو جاتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 دن انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر صبح سے رات تک گزارے، اور اس ایونٹ کی اسٹیج کوآرڈینیٹر بھی تھیں. اینڈ شی از اے ویری بیوٹیفل میلوڈیس سنگر ایز ویل. پرمپریت والیہ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. شائننگ اسٹارز. تھینک یو، تھینک یو. تو فضا خان آپ کا بہت شکریہ. لولی پرنسس ہمارے ساتھ تھی ہمیشہ، اور جتنے پرفارمرز تھے ہمارے ساتھ ان کا بہت شکریہ. ہماری بلاگر شرمزی کا شکریہ، انم رضوان کا شکریہ، مریم مرتضیٰ کا شکریہ، مہرین جعفری کا شکریہ، مہنور ہاشمی کا شکریہ، مہاوش کا شکریہ، اور ایپل سٹچ سائمہ کا شکریہ. جتنے لوگوں نے ہمیں اس کو پروموٹ کیا ان سب کا شکریہ. ہم ٹی وی کا شکریہ، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا شکریہ، اور اس کے بعد لانچ پیڈ کا شکریہ، پاکستان ٹائمز اینڈ ٹائمز ٹی وی کا شکریہ، A1 ٹی وی کا شکریہ، اور جتنے بھی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. یاسمین ہماری ویڈیوگرافر، ان کا بہت شکریہ. اسٹیج ڈیکوریٹر عائشہ شاہد کا شکریہ، اور میری جو پرفارمنس ٹیم تھی ان کا شکریہ. میپل بینکوٹ ہال کا شکریہ، اور تمام اسٹاف کا شکریہ، اور موسٹ آف آل ہمارے والنٹیئرز کا شکریہ. بہت مبارکباد کے ساتھ جو ہے نا ہم بہت خوش ہیں کہ تمام وینڈرز خوش گئے، تمام اسپانسرز خوش گئے. ماشاءاللہ جیولرز کا شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ جو ہماری ٹیم تھی جو کہ وہاں پر کیسل باؤنسنگ کیسل لے کر آئے بچوں کے لیے، پاپ کارن اور سلشی، ان کا شکریہ. فوڈ وینڈرز کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جیولری کے وینڈرز، ڈریسز کے وینڈرز، شوز کے وینڈرز، تمام لوگوں کا شکریہ ہے نا. ہم آہستہ آہستہ اور بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں گے، لیکن اب ہم آتے ہیں پروگرام کی جانب. تو جناب ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک، اور یہ شو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں کینیڈا اونٹیریو کے سٹی برامپٹن میں ہارٹ لیک سے، جو کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. بہت حسین مناظر ہیں یہاں پر قدرتی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو دکھاؤں یہ جگہ کہ کیسی ہے. تو اسٹوڈیو کے باہر اس وقت بہت گرمی ہے، اور ٹمپریچر کی بات کریں ہم تو 23 ڈگریز ٹمپریچر بتایا جا رہا ہے ویدر نیٹ ورک کی وجہ سے. لیکن یہ بھی زمین آسمان کا فرق، یعنی کہ فیلز لائک 33. بہت زیادہ فرق ہے جو ٹیمپریچر اس وقت ہے، اور فیل ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کے بارے میں ہم بہت ساری بات کریں گے کہ اس میں کیسے کیسے اپنا خیال رکھنا ہے. تو احمد، میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ اس وقت مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میرا خوبصورت پروگرام کمپلیٹ ہوا عید الاضحیٰ، جو کہ 24th اینول عید الاضحیٰ فرام احمد اور شہلا جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کے ساتھ ایونٹس بائی teamof2.com پہ اس کی انفارمیشن تمام موجود ہوتی ہیں ہر ایونٹ کی. اور ہمارا نیکسٹ آنے والا ایونٹ از ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن پاکستان انڈیپینڈنس ڈے، جو کہ 13 اگست کو شروع ہوگا دن سے، اور رات 12 بجنے سے 14 سیکنڈ پہلے کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. سارا دن سیلیبریشن چلتی رہے گی. جب کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا 14 سیکنڈ
पहले स्टार्ट होगा, फिर केक कटिंग सेरेमनी, फिर केक बांटा जाएगा, लड्डू बांटे जाएंगे और हर 10 साल तक के बच्चों को गिफ्ट दिए जाएंगे। जनाब इकबाल यूसुफ सही साहब सलाम कह रहे हैं वालेकुम और, अस्सलाम जी देखते कह ही रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं गुड नाइट। तो सब गुड वाह। नाइट मीन्स आप गुड नाइट करके सोने जा रहे हैं या अभी गुड नाइट किया आपने हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वॉच करने का जावेद इकबाल साहब। या तो आप कॉल कर लीजिए स्टूडियो में, या हमारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी रहे, इनकी फैमिली ने पूरा भरपूर एंजॉय किया, आए थे हमारे इवेंट्स में और जावेद साहब ने हमारी बहुत बहुत हमारा साथ दिया है और इनकी कोशिशों काविशों की वजह से भी हम जो है हमेशा कामयाब होते रहे। बहुत शुक्रिया वॉच करने का जावेद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सलाम कह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे। जी जनाब। जी जनाब, हम एक पहले तो ये अपने जानने वालों को अवेयरनेस दिला दें, उसके बाद हम हीट अलर्ट की तरफ वापस आएंगे। सही। और वो ये कि ऑनलाइन सेलिंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत अपने ज्यादा। लोग जरूरत की चीजें जब उनकी जरूरत नहीं होती तो वो उनको बेचना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसको उसकी जरूरत नहीं होती, किसी के काम आ सकती है तो, लेकिन ये कि किसी ने उसको ऑनलाइन, किसी खातून ने अपने बच्चे की चीज़ों को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की, उनको क्लाइंट भी मिल गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम खरीदेंगे, ईमेल चाहिए, इन्होंने ईमेल भेजा, उन्होंने ईमेल पे मनी ट्रांसफ़र की कहा कि जब मनी ट्रांसफ़र हुई इसको रिसीव करने के लिए ये हुआ कि इस पर जाएं उस पर जाएं, ये क्लिक करें तो मनी ट्रांसफ़र, आई मीन एक सिस्टम उन्होंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप किया कि फाइनली द पर्सन, उनका अकाउंट हैक हो गया और उस अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो तमाम पैसे उन्होंने लूज कर दिए। देवर अबाउट कहते हैं कि 6000 थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2T टॉक। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। कैसा जा रहा है? मैं अभी देखा तो मैंने कहा शो जारी है तो मैं भी जरा शमूलियत कर लूं। जावेद साहब ने बड़ी खिदमत की भाई, बहुत माशाल्लाह इनकी वीडियोस, थैंक यू, इनकी फोटोग्राफी, जिसकी वजह से आज हम माशाल्लाह काफी कामयाब रहे। और ये इनको अगर आपको हासिल करना है अपनी छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी प्रोग्राम्स हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको जावेद इकबाल यूसुफ जई साहब पहुंचा देंगे बेहतरीन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। जी जावेद साहब जी कैसी ईद रही? बड़ी अच्छी ईद रही, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बड़ा एंजॉय किया और बड़ी खुशी हुई दोस्तों से मिलके और मजा आया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आप आए और आपने ईद मुबारक कहा ऑनलाइन, यानी कि शो टीम ऑफ 2T टॉक में, और शो टीम ऑफ 2T टॉक फिर से सबको ईद मुबारक। आपके देखने वालों को ईद मुबारक और शो में आने वालों को ईद मुबारक। और आइंदा आपके जो शो आ रहे हैं उसके लिए आप तैयारी करें, आए। इंशाल्लाह जाफरी और अहमद जाफरी के तो शो जो होते हैं बड़े कामयाब शो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कई 10 सालों से इनके इवेंट को कवरेज कर रहा हूँ माशाल्लाह। और मजा आता है। जी बिल्कुल, ये फ्री है, फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, और जो लोग इसमें बिजनेस अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन और सेल करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं 6472732393 पे। पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 13 को मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में होने जा रहा है। थैंक यू भैया कि आपने मेंशन किया हमारे नेक्स्ट इवेंट को, और बहुत जोश और खरोश से इसमें लोग शामिल भी होते हैं और हिस्सा भी लेते हैं, और तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको हम वेलकम भी करते हैं। बस जरा जल्दी आए कि हाल में आपको जगह मिले, क्योंकि जब भी जाता हूँ हाल फुल होता है। और अपने साथ झंडा लेके आए और कराने के लिए गला वगैरह साफ करें। खासकर जमीन हमने वहाँ पे जो है अहमद जाफरी और शालत जाफरी के साथ हमने गाना है एग्जैक्ट 12 बजे रात को इंशाल्लाह केक कटिंग सेरेमनी के साथ। 14 अगस्त जैसे ही शुरू होती है, दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है जहाँ पर ऐन वक्त पे केक काटा जाता है और कौमी तराना बजाया जाता है। जिस वक्त पाकिस्तान बना ये एक तारीख है और ये 25वां साल होगा इंशाल्लाह हमारा मेपल बैंक्वेट हॉल में इस सेरेमनी को करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन उसी वक्त ये ऐसा 14 अगस्त है कि हम 7 समंदर पार आ गए हैं
اور ہم نے اپنے ملک کو نہیں بھولا, ہم نے اپنے 14 اگست کو نہیں بھولا. ہم یہاں پہ جو ہے دنیا کے آخری کونے میں ہیں اور پاکستان کے جھنڈے کو لہراتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ شالہ جعفری اور احمد جعفری اور ان کے مہمان کیک کو کاٹتے ہیں. تو آپ آئیں, یہ نظارہ دیکھیں. یہ ایک عجیب قسم کا نظارہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے. جزاک اللہ. جی اوکے جی, میں جاتا ہوں, اب سونا ہے, صبح کام پہ جانا ہے. اچھا, نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ بھیا. آپ کا بھیا, اللہ حافظ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ضروری ہے ہم کو ان کو لینا ہے. ضرور لیجیے گا. نگہت عمران آ چکی ہیں اور کامران بشیر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. نگہت عمران اینڈ کامران بشیر, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت خاص شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک خوشخبری لے کر آئی ہیں. ماشاءاللہ. ہم ان سے کہیں گے کہ ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. یہ مجھے کہہ رہی ہیں یا کسی اور کو کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی کو کہہ رہی ہوں میں جی. رفت جبین ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. خاص لوگوں کے ساتھ ایک عام سی لڑکی نے جوائن کیا ہے اور ایک بس خوشخبری تو بالکل ہے تمام آپ کے سننے والوں کے لیے کہ ان کا جو جولائی 1 کا دن ہے وہ پھیکا نہیں جانے والا. ہم نے اس میں رنگ بھرنے کے کافی سارے انتظامات کر لیے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈیٹ تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جولائی 1 از دا کینیڈا ڈے. کہاں ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے پہنچنا ہے, اب آپ یہ بتائیں. پہنچنا یہ ہے کہ بس گاڑی پکڑیں, اپنی فیملی کو ڈالیں, جہاں پہ آپ کوئی 10-15 منٹ کی ڈرائیو کرتے ہیں اس میں 5-10 منٹ اور ایڈ کر لیں اور ہیملٹن کے پاس ایک جگہ اینکاسٹر, وہاں پہ پہنچیں. جولائی 1 کو انشاءاللہ 12 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک کوئی رنگا رنگ قسم کی ایک تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں ہم کینیڈا ڈے فیسٹیول کے نام سے. جی بالکل. اور اس میں اگر ہمارے بزنسز حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کال کر سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر دیجئے کہ کس نمبر پہ کال کیا جائے. جی بالکل وہ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے اگر ایک آدھ دن میں وہ کال کر لیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا, میرے لیے بھی اچھا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ اپلیکیشنز کو کلوز کر دیں اور جو باقی کے 3-4 دن رہ گئے اس کو ایگزیکیوشن پہ لگا دیں. اور جی جو نمبر میرا ہے دیٹ از 289-775-0951. 289-775-0951. جی بالکل. تو یعنی ہم یہ آپ سے کہیں گے 24 hours to 48 hours کے اندر آپ اپنے بزنس کو وہاں لانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے, تو آپ رفت جبین نے آپ کو نمبر بتایا ہے, آپ اس نمبر پہ کال کریں. اور اگر آپ کو بعد میں خیال آئے کہ پروگرام کے بعد تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں اور 6472732393 پہ میں آپ کو رفت جبین سے کنیکٹ کرا دوں گی. لیکن ان کا نمبر آپ نے ابھی سن لیا ہے. اور وی آر لائیو آن فیس بک فرام کینیڈا اونٹیریو کی سٹی برامپٹن میں ہارٹ لیک میں اسٹوڈیو ہے جو بہت خوبصورت جگہ ہے, جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. اسی لیے خوبصورت موڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے ہیں. اور فیس بک پہ کے علاوہ بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پہ. رفت, آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور دل اور دماغ اور فزیکلی بھی اس وقت آپ کا ایک ہی کام ہے کہ اس ریڈ ایونٹ آپ نے جو نام رکھا ہے اٹس بیوٹیفل, یعنی کہ ہم سب لوگوں کو ریڈ کپڑے پہن کے آنے چاہیے وہاں پر. تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں ہیں اور کانگریچولیشنز کہ آپ کی تمام تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت سکسیسفل ایونٹ ہوگا. جولائی 1 کو اینکاسٹر میں ہو رہا ہے. بہت خوبصورت جگہ, بہت بڑی جگہ انہوں نے چوز کی ہے. جی اور کچھ آپ بتانا چاہتی ہیں ٹکٹس کے بارے میں, شو کے بارے میں, کیا کیا وہاں پر لوگ دیکھ سکیں گے؟ بالکل بالکل جی, ایز اے سیٹ کہ یہ 12 گھنٹے کا شو ہے اور اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کی پرفارمنسز ہوں گی. مور دین 10 لینگویجز میں سنگرز ہیں جو پرفارم کریں گے. اس سرکت کے انٹرٹینر ہیں, بہت سارے ڈانس پرفارمنسز ہیں. اس کے علاوہ بہت بچوں کا بہت بڑا ایریا ہے, ہارس رائڈز ہیں,
اور آپ کو پتا ہے بالی ووڈ کا جو بینڈ آ رہا ہے سہارا گروپ، ہاں وہ خود دھماکہ کرنے والے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا شو ہمارا فائر ورکس ہوگا. اور ایک سارے میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری جو پارکنگ ہے وہ فری ہوگی، جو کہ اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتی. جب یہ فائر ورکس وغیرہ ہوتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور اکثر آپ کو پتا ہے پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہاں پہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے. تو اس دن اگر آپ نے فیملی پکنک منانی ہے، فیملی ری یونین کرنی ہے، آئیں کھائیں پیئیں، میوزک سنیں، فائر ورکس دیکھیں، کانسرٹ اٹینڈ کریں. دیٹ از اونلی ان $5. لائک یو کی ناٹ گیٹ دیٹ ڈیل اینی ویئر. بالکل ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تمام انفارمیشن دی. وی آر ود یو ان شاء اللہ تعالی. بہت خوبصورت ایونٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ شامل ہوئی شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں. آل دا بیسٹ رفت جبین. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو گائز. آئی لو یو. اور میں یہ بانگے دہل کہتی ہوں کہ یو آر ون آف مائی فیوریٹ کپل. what you are doing for the community, the way you support each other, it's just marvelous. You are just two beautiful souls, and I'm so happy that you are this way, and I know you guys. And thank you. We actually you deserve it. That's why we are with you. کامیابی آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں جیسے اچھے اچھے لوگ ہم سے جڑے ہوئے نا، تو ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. گڈ نائٹ. اچھا جی میں جناب بتاؤں سے پہلے آپ بولیں، آپ پھر بولتی چلے جائیں گی، موقع نہیں ملے گا. مظہر شفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اچھا ماشاء اللہ. ویلکم. ماشاء اللہ بہت. اور فائزہ اقبال صاحبہ. اوہ تھینک یو فائزہ. جوائن کیا ہے. لولی. جی اس کے ساتھ عائشہ شاہد صاحبہ نے. تھینک یو سو ویری مچ. ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا ہمارا اسٹیج سجایا تھا. سو نائس. اس کے بعد اسما اقبال نے ہمیں جوائن کر لیا. تھینک یو اسما ڈارلنگ. تھینک یو سو مچ. جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو ہم پھر سے ویلکم کرتے ہیں. کہیں گے کہ ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. چائے پہ بلاتے ہیں آپ کو احمد ان شاء اللہ جعفری، دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. تو آئیے چائے پہ باتیں کرتے ہیں. جی احمد اب ہم کچھ پروگرام کی جانب چلیں. بالکل چلتے ہیں. آپ پروگرام کی جانب ہم نہیں، ہم جو باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں آج یہ بتاؤں گی کہ لوگ جو ہے نا، چھوٹا سا ہم بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے بریک لے لیں کیونکہ یہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے مجھے. اسپانسرز کے لیے بہت ضروری ہے اور جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے بہت اہم ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اسی لیے تمام باتوں کے بعد ہم اس بات کو شروع کرنا چاہتے ہیں. سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم کو نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ٹیکس فائل کرنے ہیں، آپ بزنس میں ہیں، کارپوریشن ہے، پرسنل ٹیکسز ہیں، آڈٹ ہے، ہر چیز کے لیے آپ 905-790-8885 پہ کال کریں. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور نمبر کال کرنا ہے RRSP RASP لائف انشورنس اینڈ مارٹگیج کے لیے which is 416-500-6322 محسن واٹو. اور اطہر جعفری with Remax Real Estate Center 647-208-9724. جی جناب let's watch a little video for our sponsor. جی یہ ہے ہمارے جناب ماشاء اللہ جیولرز. اور کیا بات ہے MashaAllah Jewelers. MashaAllah, very, very beautiful, beautiful designs, beautiful jewelry, amazing, amazing. You know, just come on down, take a look at it. The prices, unbeatable. And they have custom made and they will fulfill all your requirements for your weddings, birthday parties, any kind of gift. Gold is gold. MashaAllah Jewelers, come on down with lots of golds waiting for you. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah Jewelers. Where did you get it? Nadir. Nadir. Nadir? Yeah, Nadir Ali. And where did you get it? It's handmade, it's customized.
So, what does it say on it? Frame? You must have. Yeah. So it has that. Handmade. MashaAllah, everything so lovely. As the name says, MashaAllah. No doubt. MashaAllah Jewelers. The number is 905-612-1100. 905-612-1100. One call away, MashaAllah Jewelers. India Bazaar. Fresh picks, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. Alhamdulillah. Ahmed and Shahla Jafri. जी जनाब, वेलकम बैक। थोड़ी सी झलक दिखा दी हमने आपको ग्रैंड चांद रात की। जी जनाब। और जनाब अच्छा। शाहिद साहब फरमा रही हैं, थैंक यू सो मच टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच एनीवेज। अच्छा। हाँ आयशा, हम बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, आप भी हमारी इस बात को
सुन के कहेंगी कि वाकई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग क्या करते हैं आजकल, इतनी गर्मी है तो देखिए जो एक्सपर्ट, एक्चुअली ये मैं द वॉशिंगटन पोस्ट से मैंने ये कॉलम उठाया आप लोगों के लिए कि एक अच्छी चीज मैंने पढ़ी है तो मैं सारे लोगों से अपने इसको शेयर करूं। एलिसन चू ने लिखा है ये, उसमें ये कहा गया है कि लोग ये हीट अलर्ट जो आजकल चल रहा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके जिस्म में पानी का लेवल सही रहे। अब जिनको बहुत, अगर उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसमें बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो ड्रिंक्स इस तरह के पीते हैं, तो वो ज़रूरी हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं या पानी ज़्यादा अच्छा है इतने हीट अलर्ट में, इस हाल में, या आपको बहुत गर्मी लग रही है, डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, लेकिन पानी पीना जो है ना वो नंबर 1 है। Oh, yes, always. लेकिन बाज लोग क्या करते हैं अहमद कि वो बहुत पानी पी लेते। उन्होंने कहा कि जब आप बाहर हीट में निकलें तो 2 गिलास पानी पी के निकलें, मतलब रफली एक आइडिया दिया उन्होंने। और उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो हर आधे घंटे 15 मिनट्स पे आप जो है वो 8 आउंस पानी पी सकते हैं। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं कि जस्ट गड़ब गड़ब करते रहते हैं और 6-7 गिलास क्या घोट यानी गड़ब गड़ब करते रहते हैं और बहुत पानी पीते हैं, तो वो कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा पानी एक वक्त में पी लेते हैं तो यू हैव टू गो वॉशरूम एंड पी। बस उसका एक ही मकसद होता है उस पानी का आपके जिस्म में, कि उर्दू का पी अलग है, वो पी अलग है कि वॉशरूम जाए आप। हाँ, of course, I mean, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर तो आप बाहर काम कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वाटर बॉटल को हमेशा अपने बराबर में रखें, सही, और थोड़ा थोड़ा पीते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि आप जो काम इतनी मेहनत का कर रहे हैं और पसीना बहुत निकल रहा है, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत भी है। अच्छा। फिर आप ऐसे ड्रिंक्स भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे ड्रिंक्स पे ये कहा गया है कि ये जरूर चेक करें कि उसमें शुगर और कैफीन तो नहीं है, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं अहमद कि लिक्विड पीना चाहिए, लिक्विड पियो, तो उसमें वो अल्कोहल भी पी लेते हैं, बियर भी पी ली, चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, और फिर जूस भी पी लिया, बिल्कुल शुगरी जूस। तो उन्होंने कहा है कि इंग्रेडिएंट देखें कि जो मुनासिब हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो उनको बैलेंस करना भी जरूरी होता है। स्पेशली सॉल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का कि अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या कहना चाहिए, फेटल इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, I mean, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो लिहाजा एक्सपर्ट्स का ये कहना है सबसे पहले पानी जरूरी। अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो आप ऐसे ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शुगरी ना हो और कैफीन ना हो, क्योंकि बहुत से जूस में भी कैफीन मिलती है। तो ये अवेयरनेस दे रहे हैं आपको, और जो कि इस वक्त के लिहाज से बहुत अच्छा है। मैं आपको एक अवेयरनेस दूं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमारे दरमियान एक बहुत मारूफ शख्सियत और बहुत अहम शख्सियत, और जिनका हमारी मीडिया में बहुत बड़ा हाथ है, और खास तौर से मेरे लिए तो बड़े बाबरकत साबित हुए हमेशा से, बहुत शुरू से। बदर मुनीर चौधरी साहब हमें देख रहे हैं। ओह, वेलकम टू शो टीम। मैं इनका मरून मिन्नत हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर एक छोटी सी कॉल भी कर लें हमारे स्टूडियो में और इनकी आवाज़ हमारे स्टूडियो में आ जाए तो हमारे लिए बाइस से इज्जत और बाइस से फख्र भी होगी। तो मतलब मुनीर चौधरी साहब, हमारे स्टूडियोज का नंबर है 647-273-2393। आवाज़ का जादू जगाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आवाज़ हमारे स्टूडियो में अगर गूंज जाएगी तो हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एनीवेज आपके भरपूर ताउन का, और कम्युनिटी को जो जिस तरह से यकजा आप लोगों ने, आप जैसे बहुत से और भी हैं माशाल्लाह, and to me you're the best, of course, and so the others as well, they are doing, those who are doing their best for their community.
यू आर वन ऑफ दोज डेफिनेटली. अच्छा. बदर साहब हमें कॉल कर लीजिएगा अगर चाहें तो. डेफिनेटली. हमारे स्टूडियोज का नंबर है 647-273-2393. You're watching with show team of 2 Tea Talk with your cell phone. Borrow another phone or something and just give us a call. Thank you. जी बिल्कुल. दूसरा ये कि देखिए उन्होंने कहा है कि जब बॉडी में शुगर उसका सॉल्ट का लेवल कम हो जाता है और अगर आपके पास, ये भी एक बात उन्होंने कही है कि ऐसे में नमक कितना जरूरी है बॉडी में. इलेक्ट्रोलाइट्स के जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं बॉडी के, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ अवेलेबल नहीं होता, पानी है, तो अगर वहां पे चिप्स रखे हैं सॉल्टी, अच्छा, तो आप वो चिप्स भी खा सकते हैं और फिर पानी पी सकते हैं ताकि आपका सॉल्ट का लेवल बेटर हो जाए. क्योंकि पसीना आने से सबसे ज्यादा जो है सॉल्ट, आपका सोडियम जो है ना वो कम होता है और जिसका होना एक लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए. तो मैंने ये चीज इसलिए की है आपसे शेयर के बाद लोग क्या करते हैं, प्यास लग रही जूस पी लो, अच्छा ये पी लो, अच्छा वो पी लो. लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ध्यान रखें, लेकिन पानी इज नंबर 1. लेकिन अगर आप बाहर हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं आपसे भी एक बात शेयर करना चाहूंगा. हाँ. पानी की बात आपके ऊपर आपने बड़ी बात की है. मैं पानी पर एक बात छोटी सी करना चाहूंगा कि देखिए पानी बहुत ठंडा मत पीजिए. नो मैटर व्हाट, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, आपको कितनी भी शिद्दत से आपको ठंडा पानी की जरूरत हो, तो बेहतर ये होगा कि अगर आप एक रूम टेम्परेचर का पानी पिए तो मुनासिब है, या हल्का सा अगर ठंडा. बहुत ज्यादा यख पानी एकदम से, जैसे आपने कहा था गर्मी में पानी पीना, तो वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा. तो इस चीज का ख्याल रखिएगा. अच्छा, अब इसी हीट के हवाले से मैं एक बात करना चाहूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज द वेदर, एवरीवन इज सफरिंग. और ऐसा हो रहा है कि 10-10 डिग्री का फर्क हो रहा है. हाँ, व्हाट डू यू फील? 23 डिग्रीज पे हम इस वक्त 33 फील कर रहे हैं और कल जो है ना ये 27 डिग्री पहुंचेगा, तो पता नहीं हम 47 फील करेंगे. लेमन जूस लेमनेड जिसको कहते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब सऊदी अरब में एक रियाज साहब थैंक यू लवली लेडी स्टार, और जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है. और यकीन करें कि मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये सीधा लोग हमारे सामने माशाल्लाह कम्युनिटी के जितने क्वीन जिसको कहना चाहिए वो आ चुके हैं. और शिमजी आपको ज्वाइन कर चुकी है माशाल्लाह. क्या बात है शिमजी. तस्लीम रियाज आप भी हमें कॉल कर सकती हैं, और कोई भी anybody wants to call our studio, most okay, let me tell you one thing. 647-273-2393. 647-273-2393. Actually, let me tell you one thing, that my number is connected to the studio as well. So you can call my number as well. अच्छा, सऊदी अरब में एक और चीज, मैं सऊदी अरब के इंटरनेशनल उसमें भी मैं कुछ खबरें लेकर आती हूँ. और मैं बस ऐसे ही ब्राउजिंग कर रही थी, देख रही थी, तो मेरे सामने उर्दू पॉइंट का एक कॉलम आया जिसमें उन्होंने ये बताया था इंटरनेशनल न्यूज में कि सऊदी अरब में गवर्नमेंट के ने ये कहा है कि जितने भी जैसे मजदूर तबका जो लोग बाहर काम करते हैं उन लोगों के लिए उन्होंने एक बाय लॉ बनाया है, कंपनियों के लिए, उनके एम्प्लॉयर्स के लिए, कि उन्होंने उनको डायरेक्ट सन में काम करने से पर पाबंदी लगवाई है, उनसे काम करवाने पर. और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू अरब मीडिया उन्होंने कहा 15 जून से और 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके और 3 बजे तक, ये जो दोपहर का टाइम है, इस पर 3 महीने तक धूप में काम करने मजदूरों के लिए मना किया गया है और उन्होंने पाबंदी लगाई है. लेकिन और वो सिर्फ इसलिए लगाई है कि वो उन लोगों को सेफ रखना चाहते हैं, सेहत को अच्छा यकीनी करना चाहते हैं और हादसात और बीमारियों से बचाना चाहते हैं. तो इस वजह से उन्होंने ये रखा है. और उसके बाद उन्होंने कहा जो कंपनियां इस रूल को तोड़ेंगी उनको 5,000 से 50,000 खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी होगा. अच्छा, एक बात और है कि लेकिन जो पब्लिक हेल्थ के काम है ना, जैसे बिजली चली जाती है, कहीं ट्रिगर हो जाता है पोल, इलेक्ट्रिक पोल या कुछ, ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई है. ऐसे डिपार्टमेंट्स पे जो लोग
رائڈیبل لوگوں کی کمفرٹ کے لیے کام کرتے ہیں, یا روڈ میں کوئی گڈھا ہو گیا اس کو فل کرنا ہے انہوں نے, اس جو کہ ٹریفک میں مشکلات پیدا کرے اس گرمی میں, تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے جو ہے نا یہ لوگوں کو اجازت ہوگی کام کرنے کی. لیکن احمد میں ایک بات یہ کہہ رہی تھی, میں کیوں یہ خبر لے کر آئی ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سے اسکولوں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک اسکول میں, ہو سکتا ہے سارے اسکولوں میں ہو, ایک آفیسز میں لگا ہوا ہے, پرنسپل کے آفس میں ایئر کنڈیشن ہے, سیکرٹری کے آفس میں ایئر کنڈیشن ہے, لیکن بچوں کی کلاسز میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے. تو یہ ایک تو ظلم ہے, اور دوسرے یہ ذاتی ہے, تیسرے یہ انصاف نہیں ہے, بے انصافی ہے. اور پیسہ ادھر ادھر لگا دیا جاتا ہے. میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم ان بچوں کے لیے اسکولوں میں ایز سون ایز پاسبل. اور عائشہ شاہد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ گڈ نیوز جو آپ نے پہلے دی تھی, جی اس کے بعد جناب سہیل احمد صدیقی صاحب, ہاں تھینک یو بڑے بھیا, پیارے دوست اور بہت اچھی شخصیت, بہت اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں کمیونٹی میں پیش رہنے والے. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. Just give us a call if you want to. اچھا, اب ہم اس کو یہاں پر یہ بات جو ہم کر رہے تھے کہ دھوپ میں کام نہیں کرنا, اور دھوپ میں کام نہیں کرنے کے اوپر مجھے یاد آیا, آج یہ دھوپ میں نے کیا کام کیا, ذرا آپ بتائیے. ہم اس کی طرف آتے ہیں اس کی طرف. اس کا ایک سیگمنٹ ہے, جائیے گا نہیں اس سیگمنٹ پہ, احمد کی شکایت ہوگی. نہیں کوئی شکایت نہیں ہے, احمد کی شکایت ہوگی, آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا. جی, اور وہ شکایت میں نے انجوائے کی. اچھا, اب میں بات کر رہی تھی اسکولوں میں ایئر کنڈیشن کی, مگر میری یہ ریکویسٹ ہے جب ٹیمپریچر کو ہیومیڈیکس یہاں تک پہنچ جائے کہ اگر صرف 23 ڈگری ہے اور وہ 33 10 کا فرق ہو جائے, تو جب 27 ہوگا تو کتنا ہوگا. تو اسکولوں کو ہیٹ الرٹ میں, جیسا کہ آپ ونٹر میں بند کرتے ہیں, آپ کو اسکولوں کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ بچے بہت سفر کر رہے ہیں, اور بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کو الٹی فیل ہوتی ہے, ان کو ڈیزینس ہوتی ہے, اور بچے بیمار ہو رہے ہیں گرمی سے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, کینیڈین گورنمنٹ, فیڈرل یا پروونشل, سب کے لیے یہ ہے کہ پلیز اگر آپ اسکولوں میں کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں ایز سون ایز پاسبل, تو آپ کو اسکولوں کو آف کرنا پڑے گا جس دن ہیٹ الرٹ ہو. ہیٹ الرٹ پہ جسٹ لائک اسنو اسٹارم, کیونکہ ہیٹ الرٹ سے زیادہ اسنو اسٹارم سے زیادہ ہیٹ الرٹ کا نقصان ہو سکتا ہے, اور بچے خدا نخواستہ بیمار ہو سکتے ہیں, ہیٹ اسٹروک ہو سکتے ہیں, ایزما کے بچوں کو پرابلم بہت بری طرح سے ہو سکتی ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ ہاسپٹلز میں رش ہو گیا, پھر یہی ہوگا کہ ہاسپٹل میں اتنا لائن اپ ہے اور اتنے لوگوں نے سفر کیا. خدا نخواستہ ہم کوئی جان نہیں دینا چاہتے اس پہ. تو پلیز شو ٹیم آف ٹی ٹاک کی ریکویسٹ ہے, جب ہیٹ الرٹ ہو اس دن بچوں کا اسکول آف کیا جائے. اور یہ آواز آپ بھی بلند کریں, یہ آواز آپ سب بھی بلند کریں, اور حکومت تک اس بات کو پہنچائیں. آپ نے ایریا کے ایم پی اور جو بھی ہیں ایم ایل اے اور جو بھی ہیں یہ پولیٹیشینس ہیں, ان تک اس بات کو پہنچائی جائے, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پٹیشن لکھی جائے باقاعدگی کے ساتھ بچوں کی فیور میں, تاکہ ان کے کانوں میں یہ تھوڑا سا یہ بات پہنچے اور اس کے اوپر کچھ عمل درآمد بھی کیا جائے. کیا خیال ہے آپ سب؟ جی احمد, تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر ابھی کوئی ہمیں جوائن نہیں کر سکا ہے, آپ اپنے دوستوں کو کہیں کہ وہ ضرور شو ٹیم آف ٹی ٹاک آج کا دیکھیں, یا فیس بک پہ دیکھیں, یا یوٹیوب چینل شو ٹیم آف ٹی ٹاک پہ جائیں. ایپل اسٹچ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ, بہت لولی لیڈی, ویری ویری ماشاءاللہ, بہت اچھی, نائس, ہم وہ بہت شکریہ ساتھ دینے کا ایونٹ پہ. بہت محنت کی انہوں نے. 24 عید الاضحیٰ جو ہمارا ہوا ہے اس میں. تھینک یو سائمہ, تھینک یو سو مچ, لو یو. اچھا, پتہ ہے جانے سے پہلے میرا ایک کنسرن اور ہے. ایک جو ابھی حادثہ ہوا ہے, 6 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس جو ہے نا 100 کلومیٹر کے بعد رک سکی. آف کورس 100 میٹر, سوری, آئی ایم سو سوری, جس بات میں بہت آ گئی ہوں میں. میرے ذہن میں ایک چیز ہے, یہ تو ایک ٹھیک ہے, یہ
हिट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं ये देखती हूँ अभी भी तहकीक हो रही है, अभी चार्जेस वगैरह नहीं किस तरह क्या सिचुएशन थी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट और है, शो टीम ऑफ टू टी टॉक का बड़ा कंसर्न होता है और हम इसीलिए ये प्रोग्राम करते हैं कि हमारा मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे। उसमें ये है कि देखिए स्कूल बसेस में बच्चे बैठे होते हैं और ड्राइवर होते हैं, एक अटेंडेंट होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि ड्राइवर भी डिस्टर्ब होता है जब बच्चे शरारत करें या बच्चों में लड़ाई हो या कोई बच्चा रोने लगे या कोई किसी को धक्का दे दे, बस ये सब चलता रहता है। के अखराजात तो बढ़ाती चली जा रही नहीं है। अहमद, देखिए ये हमारे फ्यूचर की बात है। बहुत सही बात आपने की है कि देखिए बसें होती है ना, पब्लिक बसें होती है, उसमें कंडक्टर जरूर होता है, राइट? यहाँ नहीं होता, टिकट ले या चाहे टिकट दे या जैसा भी है अपने लेकिन नहीं, हम यहाँ पर हम एक अटेंडेंट स्कूल बसेस में होना चाहिए, क्योंकि एक तो ड्राइवर डिस्टर्ब होता है, ड्राइविंग डिस्टर्ब होती है, लोगों की जानें रोड पर स्टेक पर आ जाती हैं। दूसरी चीज ये कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, शरारत, गलतियां, एक दूसरे के साथ लड़ाई फसाद कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये दूसरी सजेशन मेरी है कि अटेंडेंट के लिए एक खातून को मुंतखब करें, क्योंकि वो नर्म दिल भी होती है और इस सिचुएशन को इजीली हैंडल भी कर सकती हैं। दिस इज माय सजेशन। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी सजेशन है कि खातून जो है वो इसको प्यार से हैंडल कर सकेंगी, बस के अंदर के माहौल को। दूसरी चीज ये है, जो अटेंडेंट है, जब बस रुकती है तो अटेंडेंट को रुकने से पहले तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले अटेंडेंट नीचे उतरे, बच्चे नीचे उतर जाएं, फिर अटेंडेंट वापस बस में आए और रोड क्रॉस कराना हो तो रोड क्रॉस कराए। जी, मैंने देखा है बस सारी हेल्प कर सकते वो जनाब ब्लिंक करके और वो खाली बच्चे। देखिए अहमद, आपने मुझसे कहा ना कि खर्चे बढ़ा रही हूँ मैं मुझे पता है आप जस्ट लेकिन मैं खर्चे नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं खर्चे कम कर रही हूँ, मैं खर्चे कम कर रही हूँ, क्योंकि जो हादसात और जो बसों में जो कुछ होता है, और इससे बच्चों में भी डिप्रेशन आता है कि कोई बच्चा सेम बस में हमेशा जाता है और किसी बच्चे को मुस्तकिल सताता है तो परेशान करता है। तो बच्चों की जहनी हालत भी अच्छी रहेगी कि कोई उनको देख रहा है। एक अटेंडेंट बस में होना चाहिए ऑल द टाइम। लेडी हो तो बहुत अच्छा है अहमद, आपका जो मशवरा है। और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त बस खड़ी होती है वो अटेंडेंट नीचे उतरे, जिन बच्चों को क्रॉस करने की जरूरत है, हालांकि वो उनका लगा होता है, सारा कुछ इंतजाम होता है, स्टिल आई सॉ कि लोग किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। शो टीम ऑफ टू टी टॉक की एक और रिक्वेस्ट है। अच्छा, उससे पहले कह रहे हैं थैंक यू, आपने जो की थैंक यू सो मच। एक और रिक्वेस्ट है शो टीम ऑफ टू टी टॉक की, बसेस, स्कूल बसेस के हवाले से कि अटेंडेंट होना चाहिए और इससे आपके बहुत से खर्चे बच सकते हैं और आपके आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और हादसात से बचा जा सकता है। अहमद अर्शादा जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, लव यू ऑल। शो टीम ऑफ टू टी टॉक लाने का मकसद ही यही है, हम अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी अवेयरनेस दें, जो कुछ हो रहा हो उसके हवाले से बात करें। अब जनाब चलते हैं हम रियल एस्टेट हाईलाइट्स जी बिल्कुल। और रियल एस्टेट हाईलाइट्स में सबसे पहले खुशखबरी ये है कि इंटरेस्ट रेट, आपको सभी पता है, मैं जो बता रहा हूँ ना कुछ और भी बताने जा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम हुए, ठीक है। उसका अब देखिए, मेरे आप प्रोग्राम्स देखिए उठा करके, जो गुज़श्ता कई वीक से मैं क्या कह रहा हूँ, बतदरीज आपको बताता चला रहा हूँ कि देखिए होना है। मार्च में आई वाज वेरी श्योर, बट नो इट्स ओके, जून में आ गए। अब फिर इंटरेस्ट रेट फिर कम होंगे इस महीने के, इस साल के एंड तक एक या दो दफा और ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने शुरू होंगे और हो जाएंगे। रेहान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ये माशाल्लाह इंश्योरेंस एजेंट हैं, बहुत अच्छे एजेंट हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे थ्रू, हम आपको इन तक पहुंचा देंगे। वेरी 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 वेल एक्सपीरियंस एंड ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू कैन गेट थ्रू हिम, वेरी हाईली एजुकेटेड एज वेल। अब चलते हैं जनाब अपने प्रोग्राम की जानिब। हम बता रहे थे, आपको क्या बता रहे थे, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप। ये ड्रॉप बतदरीज 3-4 दफा होगा। इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, दोनों सुनिए आप। फायदा ये होगा कि आपकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी जिनको बेचना है। अब बेच करके आपने दोबारा भी घर लेना है, राइट? तो जब आप दोबारा लेने जाएंगे तो वहां पर भी प्राइसेस बढ़ी हुई होंगी। एक प्लान मैं आपको देता हूँ, वो ये कीजिएगा, अगर आपको बेचना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, पुट योर प्रॉपर्टी
in the right hand and at the right time. This is the time. And reasonable price पे. Evaluation कराइए, free market evaluation through us. We can do that. और इसके साथ साथ जब प्रॉपर्टी आप दान देंगे हम आपको बताएंगे कि what to do with your property, how to manage it and how to move on. ठीक है, ये तो बात हो गई. ठीक है, आपने प्रॉपर्टी जो है मार्केट में डाल दी. अब आपको प्लान देंगे कि देखिए इंटरेस्ट रेट को देखते हुए आपको क्या करना है. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लीजिए आप, बहुत लॉन्ग टर्म पे लॉक मत कीजिए, और वेरिएबल ओपन अगर लें तो बहुत अच्छा है. इट विल कॉस्ट यू अ लिटिल बिट मोर बट यू विल बी मच सेफर एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एट द एंड. अब आपने ले लिया, आपने प्रॉपर्टी बेची, अच्छे खासे पैसे आपको मिले. अब अगर आपको लेना है तो फाइन, अभी भी वक्त है. लो रेट्स पे बेशुमार प्रॉपर्टी आ रही हैं और आएंगी चंद और वीक्स में, और आप इनसे फ़ायदा उठाइए. कुछ हफ्ते गुजरने के बाद जब इंटरेस्ट रेट दोबारा ड्रॉप होगा तो ये प्रॉपर्टीज जो बिक चुकी हैं उसके बाद जो रेल आएगा वो महंगा होगा. ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा. एक ही जगह पर एक घर बिका 1.65 1.7 का, उसी स्ट्रीट में सेम स्क्वायर फुट का घर अभी चंद हफ्ते पहले, ज्यादा नहीं, 1.5 हफ्ते पहले वो 1.1 का बिका है. अब मैं इंशाल्लाह I'll go and approach, I'll get the buyer जिसने कि अभी लिया है, अभी एक हफ्ता हुआ होगा, and I'll offer him 1.3 for my client. इसने कितने दिनों में अच्छे खासे पैसे बना लेगा इंशाल्लाह if I'm successful. इसी तरह से आप देखें, आपसे राब्ता कीजिए. We will give you a lot of information about this, about today's market. Will make you inshallah much beneficial to the present market. जो गुज़श्ता कुछ महीने पहले, साल भर या 1.5 साल 2, जो भी आपने देखा कि किस कदर जद्दोबदल आया था मार्केट में, एकदम से प्राइसेस कहाँ पहुंची थी, वही वक्त फिर आ रहा है. मेजर डिफरेंस क्या होगा इसमें? इंटरेस्ट रेट वो 1.8 1.2 2.5 ये सब नहीं होगा, 3 से 3.5 से ऊपर ही रहेगा. लेकिन वो देखा जाए तो अगर वो 5.5 और 6.7 और इस तक जो पहुंच गया था, उससे फिर भी तो कितना कम हुआ नहीं. लेकिन ये एक just will settle and this will settle. ऊपर भूल जाएंगे कि 2.5 या 1.5 पे रेट्स थे. They will work with these rates, the one जो low rates होंगे, इन्हीं रेट से. और लेकिन प्राइजेस बतदरीज बढ़ती जाएंगी. सुन लीजिए मेरी बात को. You want to make a move now. You want to sell now. You know, buy now. और इंशाल्लाह और आप इसी तरह से हमसे मिलते रहिए. वक्त के साथ साथ हम आपको बहुत मुफीद जो इंफॉर्मेशन देते रहेंगे. नंबर 416-704-0651. क्या नंबर बताया जनाब? 416-704-0651. Ahmed and Shala Jafri, the team of 2, just for you. Just call us and inshallah we'll work together as we've been doing it for the past 30 years or more. हमारे साहबजादे Ansar Jafri, very well expert, very well experienced, highly educated, of course, and you know, उनका जो he's into all, like pre-construction हो या existing properties हो, commercial हो, residential हो, we all work for you. And inshallah हमें आप कॉल कर सकते. अतः जाफरी को कॉल कर लें आप 647-208-9724 647-208-9724. We all work for Remax Real Estate Center. अतः के बारे में बता दूं कि he's a broker as well. So we all work for Remax Real Estate Center in brokerage, and our brokerage is in Mississauga, and Remax Real Estate Center in brokerage की कई branches हैं, over 14, and मुख्तलिफ जगहों पे आपकी सहूलत के लिए. तो हमारी जो ये ब्रांच है जिसमें मैं हूँ एक ज़माने से, ये स्क्वायर वन के बिल्कुल करीब है, बहुत अच्छी लोकेशन है. कॉल करें 416-704-0651, हमसे मुलाकात करें और इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाइए. जैसे कि गुज़श्ता 30 ईयर्स से ये ओपन बुक की तरह हमारा जो ट्रैक है आप देख लीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों को फ़ायदा हुआ, आपको भी यकीनन होगा. 416-704-0651. Ahmed and Shala Jafri, the team of 2, just for you. Thank you. जी शाला. जी अहमद, बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन जी शहाब सिद्दीकी अल हुसैनी फरमा रहे हैं great job. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Yes, thank you for coming and thank you for watching us. Aisha Rabbani says good work.
Thank you so Thank very you, much. Thank you Aisha. for joining us. So nice of you guys. Thank you for watching Show Team of Two. The Team of Two just for you. जी जी जनाब, बहुत सारी बातें तो हमने की हैं, और चाय पे जब हम आते हैं तो कितनी भी बातें की जाएं कम पड़ती हैं बातें, है ना। लेकिन जाने का वक्त भी होता है ना, अगर जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे वापस। आपसे हर थर्सडे की शाम हमारी आपसे मुलाकात होती है, इसीलिए हम आज आपके सामने आए हैं और हम शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शो टीम ऑफ टू टी टॉक यूट्यूब चैनल। और जो लोग भी हिस्सा लेना चाहते हैं इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे में, किस तरह हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमें बताएं। एज ए परफॉर्म करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं यानी कि वॉलंटियर करना चाहते हैं, या अपना स्टॉल बुकिंग करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को वहाँ पर लाना चाहते हैं ताकि आपके मज़ीद क्लाइंट बढ़ें और कम्युनिटी जाने आपके बिजनेस को, तो सब चीज़ों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। 6472732393 पे आप कॉल कर सकते हैं। अहमद, हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि yes, sure, no worries. एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद I'll say goodbye and then you'll say goodbye. ठीक है? Thank you. Keep working out, and it works. Look at me. If I can do it, just keep working out, man. If I can do it, you can do much better. You're the best. जनाब, ये एक छोटी सी क्लिप मैंने दिखाई, और आज भी ये तकरीबन 28 डिग्रीज था जब सुबह जॉग किया, आज तक ओवर 30 था। 11 फॉर जॉग, क्योंकि ये मेरा एक रूटीन है। लेकिन उसके लिए देखिए हिफाजती तदाबीर मैं इख्तियार करता हूँ। पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स करके, पानी पीने के बाद 10-15 मिनट रिलैक्स जरूर करें आप, 1-2 गिलास पानी पी के, फिर देन आई गो आउट। दैट्स व्हाट आई डू। एंड मैंने अपना वही 5 किलोमीटर जो था, आज मैं बड़ी सी जगह गया। आज मैं क्रेडिट व्यू और सैंडलवुड पे जो बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, वो पार्क एरिया है, वहाँ पर बेशुमार क्रिकेट ग्राउंड भी है, सॉकर ग्राउंड भी है, जॉगिंग एरिया भी है, बच्चों के लिए भी बेशुमार चीज़ें हैं वहाँ पर। तो बहुत बड़ा एरिया है ये, और वहाँ पर मैं जॉगिंग पे गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माय 5K एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। कभी धूप आ रही थी, कभी धूप जा रही थी, गर्मी शदीद थी, बहरहाल, लेकिन आई रियली थॉरली एंजॉयड। थैंक यू लमिया, एंड आई ऑलवेज लाइक आई से, कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। If I can do it, you can do much better. Have you done today's workout? If not so, do so. Why? Because I said so. बहुत शुक्रिया कि आप हमें हमारा शो देख रहे हैं और हमेशा आपने पसंदीदगी का इजहार किया। सो नाइस ऑफ यू। और जनाब, ये कि रियल एस्टेट के बारे में जैसे कि मैं बहुत कुछ अभी बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा कि कभी कोई आपको खरीदो फरोख्त रियल एस्टेट के सिलसिले में हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्री कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना हो। तो वी आर देयर फॉर यू फॉर मेनी ईयर्स विद अतर जाफरी। ही इज अ ब्रोकर, वेरी वेल एक्सपर्ट in his field, in real estate field, over 20 years of experience. Take a note of his number, 647-208-9724. 647-208-9724. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two just for you. 416-704-0651 for all kind of your real estate needs and services. तो जनाब, दुआओं के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट, और कर ले तो अच्छी बात है, और दुआओं के साथ ये कि परवरदिगार आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को हर तरह से अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, आप लोगों की दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी फरमाए, आपके तमाम मसाइल का खात्मा बिल खैर फरमाने परवरदिगार आलम आपको महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे, हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखें। तो इंशाअल्लाह सैटरडे को सुबह 11 बजे शो टीम ऑफ टू टी टॉक देखना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान। जी जनाब, मुझको भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि अहमद ने खुदा हाफिज़ कर दिया है और हमें वापस भी आना है। आपके पास हम आएंगे। वैसे तो आप हमें फेसबुक पे एनी टाइम हमारा इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल
शो टीम ऑफ 2 टिकटॉक के पे भी जा सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वापस आना है हमें सैटरडे मॉर्निंग 11 AM। हम आपसे कहेंगे गुड मॉर्निंग साथियों, चाय के कप के साथ। और शो टीम ऑफ 2 टिकटॉक इसलिए किया जाता है कि हम चाय पे बातें करें। आई होप कि आज जो भी इंफॉर्मेशन या जो डिस्कशन या जो अवेयरनेस दी गई है वो आप सब लोगों को पसंद भी आई हो और आपके काम भी आए। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। कोई भी रियल एस्टेट के हवाले से आपको काम है, आप एक कॉल करेंगे और हम आपकी खिदमत में हाजिर। 416704065 पे मशवरे के लिए भी आप हमें बुला सकते हैं और घर की खरीदो फरोख्त के लिए भी। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि अगर इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 13 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-273-2393 पर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग्स के साथ जीना सीखिए और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं लेकिन हमारा जाना भी ज़रूरी है। जी अहमद, अगर कोई हमसे जुड़ गए हैं तो बताइए कि कौन है? नौरीन डार, थैंक यू सो मच। बट अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ेगा, बट स्टिल आई विल से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जॉइनिंग अस। शो टीम ऑफ 2 टिकटॉक थर्सडे शाम 10:30 से शुरू होता है और कभी 1 घंटा और कभी 2 घंटा, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर सैटरडे मॉर्निंग 11 AM to 12 आफ्टरनून तक हम आपके साथ रहते हैं। कोई भी काम है, कोई भी बात है या हिस्सा लेना चाहते हैं प्रोग्राम में तो 647-273-2393 पे कॉल कीजिए। और अब हम आपसे कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की जानिब से अल्लाह हाफिज और शब बखैर।